pag-aray na. Palaban na agad. May gagansoy na agad tayo. Nalaban, hindi butiti. Malapit na, sir. Focus, focus. Yeah. Ganso tayo, guys. Gagamit na naman natin ganso. Nasaan na? Ayan na. Namumuti na. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Sagisi. Pup. Ang mga kataas. Ayos. Ayan, guys, oh. One down. Angat na lang yan. Angat. Yeah. Wow. Yun, oh. Woohoo. Sa palaban. Yun, oh. Hell. Ano, masasabi? Kaya meron na. Maga pa lang, may isa na. Yun, oh. Vision, guys, vision. Laki, oh. Estimated. Ilang kilo kaya? Baka madaling pa, ah. Mga 3 kilo lang to. Hindi, masinuro yan. Baka may 5. Oh. Okay, guys, picture taking muna. Picture taking.